Welcome to HCN Evening News Bulletin with me, Clinton D'Souza, and here are the top stories. Another big news from the Congress party. On Friday, senior congressmen like Mario Pinto and Vijay Poi disclosed what's cooking within the Congress party in Goa. They said the Congress in Goa is not united, it's divided. Senior leaders like Pratap Singh Rane, Luis Infalero, Ravi Naik, and others are being humiliated and sidelined. There is no clarity or there's no proper functioning within the party. The party is being manipulated. भितर येतात पण भायर वतात आता काँग्रेसीन कितलेच लोक भितर सरपाक लागल्या जे दिसा टिकेट मेळना तेन्ना वतले ते आनी आतांच कित्याक तांकां घेवपाक जाय इतले लेट सगळ्यांक सायडल्यान गेल्या कोण डिसिजन घेता तें कळना पार्टीन हांवें जेन्ना गुंडूरावजी चिदंबरमजी गोंयांत आयिल्ले पळय तेन्ना हांवें सगळें सांगिल्लें कित्याक हांव सिनियर काँग्रेसीन म्हाका 28 इयर्स म्हणल्यार खूब जालें हाफ लायफ म्हणजे ऑलमोस्ट काँग्रेसी खातीर केलें सो म्हाका खटकता गजाल कित्याक हांगा कोण जिखना पळय इलेक्शनां तांकां व्हडले व्हडले पोस्ट जे जिखतात ते तुका सायडलायन हें राजकारण म्हाका कितें तें कळना बट तरी हांव काँग्रेसमॅन हांव सदांच पार्टी ऑफिस इन्चार्ज आशिल्लो प्रोटोकॉल म्हजे कडेन आशिल्लें अजून आसा बट आमकां इन्फॉर्म जायना कांयच पार्टींतल्यान प्रोटोकॉल कोण आयले कोण गेले आमकां कळना प्रोटोकॉल ऑन पेपर हांव पण म्हाका खटकता कित्याक गजाल हें चल्लां पळय न्ही ही काँग्रेस पावरीर येवपाची ना अशें करून दॅट शूड नॉट बी हावज डिवायडेड न्ही इट शूड बी टुगेदर एवरीबडी शूड बी टुगेदर When I see my party, which had good prospects in this coming election, suddenly sliding down, पार्टीन आमचे सिनियर जावं तो आमचो प्रताप सिंग राणे जावं तो आमचो रवी नायक बाबराबी नायक जावं तो आमचो बाब लुईसी फालेर हांकां कुशीक धरले कोडेक धरले कित्याक लागून आयज बाब प्रताप सिंग राणे गोंया आमचे राज्य चलयलें 17 वर्सां काँग्रेसमॅन तो सारको कडक काँग्रेसमॅन आहा लॉयल काँग्रेसमॅन ताका तुमी कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय न्ही लुईसी फालेराक तुमी सायडीक दवरलो तुमी सांगलें लुईसी फालेराक काळा 24 वरां भितर सरकार जातलो म्हणून सेंटरान कशें आयकलें कोणाचें आनी खंयचो सरकार जालो ते सरकारान गेले 24 वरांनी दुसऱ्या सरकारान सो हांगासर कोण पार्टयेक काम करता तेका कांय किंमत ना कित्याक लोक आमचे कडेन विचारतात हें कितें चल्लां रे काय म्हणून पार्टीन आयज जे सिनियर लिडर ही आहा प्रताप सिंग राण्याचो फोटो कित्याक ना रवी नायकाचो फोटो कित्याक ना लुईसी फालेराचो फोटो कित्याक ना इवन ह्यो कमिटीज सुद्दां केल्या पळय काल कमिटीज आयल्या लिस्ट तातूंत नॉन काँग्रेसमॅन आमचे खूब आसा ते कोणाक विचारून घाल्या नॉन काँग्रेसमॅन तें दुखता ते काँग्रेस हावजान केन्ना आयिल्ले पळोवंकूच ना थोड्या लोकांक ऑफिस बेरर मिटिंगो नासता पीसीसी मिटिंगो ना एक्झिक्युटीव मिटिंगो ना हांवें इतले प्रेसिडेंट पळयले इतले म्हज्या कारकिर्दीन सेवरल प्रेसिडेंट्सा अंडर काम केलें हांवें मारियोनी केलें हांवें केलें बट एवरी मंथ 1.5 म्हयन्यान पीसीसी ऑफिस बेरर हें सगळ्यो मिटिंगो टायम टू टायम जाताल्यो आतां मिटिंगो जायना कित्याक मिटिंगेन उलयत जाल्यार बॉब पडटा न्ही कोणी कितें उलयत जाल्यार तें दिल्लीक पावत हांगा पावत भंय आसता लास्ट पीसीसी प्रत्येक टायम हांवें सांगलेलें आहा ते एडमीट करता पळय तांकां पार्टीन काम करून दी आनी लेट दे हॅव टू एक्सेप्ट द आयडियोलॉजीज ऑफ काँग्रेस पार्टी आतां तूं इतले तुमकां खबर आहा जर्नलिस्ट कॅन्डिडेट म्हणून हाडल्या ते कोणाक तिकेट दितले दे आर ऑल टॉकिंग कॅन्डिडेट दे आर ऑल टॉकिंग they may be talking. Party has never said no. Party कोणा सांगू ना आम्ही त्यांना Camilo Fernandez could join TMC. Why now? that you ask them I don't तुम्ही know. Why are you तुमका raising that issue now? तुम्ही बहा तिथं I'm in Congress, no? Choose your own future in the TMC or somewhere else. Yes. I am a very loyal. I am loyal congressman. The Vasco police, based on a specific and reliable information, carried out on a raid at a flat in Vade on Thursday midnight and busted an interstate betting racket involved in illegal betting of the IPL cricket matches.
The Vasco police, based on a specific and reliable information, carried out a raid at a flat at Sushila Sea Winds Wade on Thursday midnight and busted an interstate betting racket involved in the illegal betting of an IPL cricket matches. Here are the highlights. The Vasco police have arrested 6 persons, 5 hailing from Nagpur and 1 from Rajasthan. All accused were involved in betting. 2 laptops, several mobile phones, 2 improvised devices connected with mobile phones for receiving phone calls, 1 television set and some writing materials have been attached from the position of the accused during the raid. As per sources, the gang had been operating from the said premises since 19 September and the premises was provided by one person from Vasco who is also connected to the betting gang, and this Vasco-based person will be arrested soon. All 6 accused are in police custody and further investigation is in progress. Crime rate is increasing in the state, especially on the coastal belt and in North Goa. Now, several locals from Seolim marched to the Anjuna police station and demanded solution to curb the rise of criminal activities in Seolim and nearby areas. Locals have even submitted a memorandum to Anjuna PI over the increase in thefts and other criminal activities. Seolim locals have raised their voice over the increase of criminal activities in Seolim and nearby areas. As the crime rate is increasing in the state, now the locals from Seolim marched to the Anjuna police station and demanded a solution to curb the rise of criminal activities in Seolim and nearby areas. They have even submitted a memorandum to the police station of Anjuna over increase of theft and other criminal activities. आयज तुम्ही पळयल्यार गोंयांत क्रायम वाडत आसा. तशेंच आमी ह्या अंजुनान जावं शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयज ही क्रायम रेट हांगाय वाडलेली आसा. त्याच खातीर आयज आमी हांगा मेमोरंडम दिल्लो आसा. सो मातशी तेजेर पुलिसांनी मातशी एक्शन घेवची आनी मातशें गव्हर्मेंटाक हें करता की तेंच्यांनी शिवोले सेफ्टीक लागून मातशें कितें तरी वाडोवचें हांगा. लायक कॅमेराज घालूं शकता आनी कितें घालूं शकता. पेट्रोलिंग मातसो पावर आनी इन्क्रीज करूं शकता. तसो वाडून हांगा मातशी सेफ्टी आनी मातशी वाडोवची इतलीच पुलिसां कडेन म्हाजी विनंती आनी गव्हर्मेंटा कडेन विनंती करता. आज आमी हो मेमोरंडम दिला की कारण तुम्ही पळयला आसगांव जावं अंजुना ह्या भागांत कयो चोरयो जाता त्या खातीर आमी एक मेमोरंडम दिल्ले. हांवें तो आमच्या सीएमा मेरेन चीफ सेक्रेटरी मागीर डीजीपी मागीर डीएसपी तेंचे कडेन मेरेन हांवें तो हें करून दिला की तेंच्यांनी बाबा एक्शन घेवचें की कारण लोक आज भायर सरपाक बी येता. कित्याक आज ट्युरिजमाचे हे अंजुना हे शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सी ट्युरिजमाचे हें आसा की फाल्यां ट्युरिस्ट येता तेंचेर फाल्यां कितें जायत जाल्यार तेका लागून म्हटल्यार पीआयके आमी एक मेमोरंडम दिवं म्हणून हांवें आयज आमचे काँग्रेसचे लोक सगळे आमी येवन ते मेमोरंडम दिल्लो की आनी फुडें अशें जावंक नाका जे स्टेप घेवंक जाय ते पीआय एक्चुली बरें काम करता. हांव तेचे सदांच पळयता की पीआय बरें काम करता आनी तेचो स्टाफ 24/7 ते काम करता, खूब बरें काम करता. म्हणून आमी ताका एक रिक्वेस्ट करपा आयले की बाबा तुमी मातशें हें दिया की खंय तरी अशें जावंक उपना. आयज लोक भायर सरपाक भियेता. आज आमी अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर आसा एक पीसफूल मेमोरंडम आज दिल्लो आसा काँग्रेस पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आनी तेज्या बरोबर आमचो शिवोली मतदारसंघातले अनेक आमचे कार्यकर्ते आज आमच्या बरोबर आसा. आनी तें मुख्य कारण म्हणजे आज महिलांचे सौभाग्य जे मंगळसूत्र आसा पळय तें सुरक्षीत ना. आज महिला आपले सौभाग्य एक मंगळसूत्र हे डेली यूज करपाची वस्त आसा आनी तिची किंमत जावन आसा कमीत कमी 1.5-2 लाख किंवा एक गरीब परिस्थितीन पासून तूं लग्न जालो जाल्यार ते मंगळसूत्र सांबाळटना 1 लाखाची तरी ती किंमत आसता. आज जर महिलांचे मंगळसूत्र सुरक्षीत ना अशा आमी ह्या स्टेटीन आज आमी वावरतना दिसता. आमची एक हंबल रिक्वेस्ट आसा कन्सर्न पोलीस अधिकारी आनी सरकाराक की तेंच्यांनी महिलांच्या रक्षणा खातीर त्यांच्या सौभाग्याच्या रक्षणा खातीर हितून एक वाड करची, प्रत्येकाची नदर दवरची. आयज आमी अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर एक मेमोरंडम सबमीट केला. क्रायम रेट वाडला म्हणून. गोवा हे स्टेट हे आख्खे जगार फेमस आसा आनी लोकांच्या मनान आसा की बाबा हे सेफ स्टेट आहा म्हणून. पण आज ती परिस्थिती ना. जी परिस्थिती 10-15 वर्सां पयलीं आसली. आयज पळोवंक गेल्यार सगळी कडेन क्रायम रेट वाडलेलो आसा. बायलांचे मंगळसूत्र गळ्यांसून स्नॅच करता व्हरता, मर्डर जाता, रेप जाता, थेफ्ट जाता. हे खंय तरी कमी जावंक जाय.
आमचे पोलीस काम करतात, पण सरकारान नोंद घेवची की तांकां खंय तरी कमी पडटा. समज मॅन पावर कमी आहा जाल्यार तांकां घालचे. खंयसर पेट्रोलिंग करता ते पेट्रोलिंग कमी आहा थंयसर पेट्रोलिंग चड जावंक जाय. तशेंच पुलीस फोर्स थोडो चड जावंक जाय. Chief Minister Dr. Pramod Sawant said pharmaceutical industry in Goa produces 12% of the total medicines manufactured in India, and now we aim to make Goa stand out as an emerging destination for electronic manufacturing and IT hardware in the country. म्हाका दिसता आमी खूब नेटान आमचे IT मिनिस्टर जेनिफर मनसरात आनी तेजे एंटायर टीम ही खूब नेटान प्रयत्न करता आनी ताकाच लागून ताजोच एक भाग म्हणून आज मेटी आनी आमचे इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टर हाजो पुराय युनीट आमी हांगासर जी इन्वेस्टर मीट दवरलेलो. मोर दॅन 30 इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करपा खातीर रेडी जाल्या. आज पुराय दीसभर जे सकाळचो आदेश तांचे डिस्कशन्स जाले. दनपारा उपरांत सगळ्या रिपोर्टरांनीय बी म्हाका दिसता सायटीचेर तांच्या बरोबर वयचे, तुमची वचपाची वेवस्था जी आसा केल्या. कारण आमी आतां पर्यंत थंय केल्ली डेव्हलपमेंट आमची तर तयारी आसा की मार्च 22 पर्यंत सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर दितलें, इन्क्लुडींग द रोड. ओके, रोड आसतले, इलेक्ट्रिसिटी आसतली, इंटरनेट कनेक्टिविटी आसतली, वॉटर सप्लाय आसतली, ही सगळी मार्च 22 पर्यंत क्लियर जातली. आमच्या पॉलिसी प्रमाणे ज्यांच्यांनी प्लॉटाक एप्लाय करताले आमी वीथ द स्क्रुटनी कमिटी आनी वीथ द गव्हर्मेंट एप्रुवल आमी तांकां बेगिनात बेगीन प्लॉट्स जे आसा आमच्या पॉलिसीन थारल्या प्रमाणे अलॉट करतले, सो दॅट दे कॅन ऑल्सो स्टार्ट टू कंस्ट्रक्शन फॉर देर कंस्ट्रक्शन आनी दे कॅन कंप्लीट देर प्रोजेक्ट विदीन द टायम. त्या खातीर आमी एक द गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो जो प्रोजेक्ट आसा इट इज अ ड्रीम प्रोजेक्ट. 2016 कोविडा खातीर जरी डिले जालो आसत जाल्यार मार्च 22 पर्यंत प्रोजेक्ट कंप्लीट जातलो. IT सेक्टर आसतले, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स आसतले, हितूंतल्या कितल्याशाच गोंयच्या तरणाट्यांक नोकरेची संद इलेक्ट्रॉनिक सिटींतल्यान मेळटली आनी खास करून म्हाका दिसता आमच्या चडांत चड स्किल्ड मॅन पॉवर जी आसा ही हांगासर एंगेज. कितले प्लॉट्स आसतले अवेलेबल आसतले आनी ऑल टुगेदर 5,90,000 स्क्वेअर मीटर ऑफ द लँड. त्या खातीर ते स्मॉल प्लॉट्स, मेन प्लॉट्स म्हणजे एक्सेसरी असे वेगवेगळे ताजे डिविजन आसा. सो यू कॅन when you talk about investors, then how much इन्व्हेस्टर तुका सांगले मरे 30 इन्व्हेस्टर सांगात आयल्या. no especially गोंयचे कितले कशाचा सांगता तुका कोण जो शेवटी इन्व्हेस्ट करपाक येतलो प्रायोरिटीचेर फर्स्ट कम फर्स्ट बेसीस, स्पेशली इन द इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चर्स ताका jobs for गोंयकार येयलो जाल्यार जॉब आमी गोंयकारांकूच म्हणटा. म्हणून तर म्हटलें हांवें की मॅक्झिमम जॉब्स हे गोंयकारांक मेळचे हाज्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. The biomedical waste generated across the state will be treated in a scientific manner at the common biomedical waste treatment plant at Kundai Industrial Estate. Recently, an inspection was held of this plant wherein the newly constructed CBWT facility developed under public-private partnership model at Kundai. The Kundai plant will treat state's biomedical waste. The biomedical waste generated across the state will be treated in a scientific manner at the common biomedical waste treatment plant at Kundai Industrial Estate. Recently, an inspection was also held of this plant. Take a look. Composed, so we'll be getting the ash collection center over there. So this ash is collected here and this will be the ash room. That side. So the ash will be collected and after that it will be sent to the hazardous waste site at Pisolin. So now what happens after the entire burning process, there are some fumes that has been generated. So that the gases that will harmful be harmful gases will sent to the secondary chamber. So the temperature is 1050. Harmful gases are there. Yes, yes, yes. They won't be let out. No. That is why this is big. So Secondary this, yes. So secondary Stage by stage explain. yes sir. So what will happen once the waste is getting disposed over here, so the gas will be out of that. So now for the treatment of that, we have got the secondary chamber. So in this secondary chamber, we are only treating the gas part. So the temperature is 1050 degrees Celsius plus minus 50 degree. So the residual time is 2 seconds. Gas will gonna stay here for 2 seconds. And after that, we have got the entire thing just to stop the pollution. So the pollution control devices are there. आज खुशी भोगता की आमकां हें प्रोसेस जें आमकां जाय आशिल्लें मना पासून कितलीं वर्सां जाय आशिल्लें मेडिकल वेस्ट अशी तशी पडची न्ही आमची खोची ती ताजो वेवस्थीत हें जावचो ट्रिटमेंट जावचो आनी ताजी हेजार्डच कांय जावचें न्ही ही आमची मनांत इच्छा आशिल्ली ती आज पूर्ण जाता. गोवोरमेंटाच्या तर्फे हांव तांचे आभार मानता की तांणी हें आमचें स्वप्न साकारलां, तांणी आमचें स्वप्न साकारलां आनी हें स्वप्न आसा तें आमच्या खातीर न्ही जनतेच्या कल्याणा खातीर जनतेच्या हेल्था साठी.
आमच्यो क्लिनीक आसात आमी जनरेट करतात लॉट ऑफ बायोमेडिकल टेस्ट आनी आमचो दिस वॉज अ नीड ऑफ द आवर वी वर लुकिंग फॉरवर्ड एंड आय मस्ट कॉम्प्लिमेंट द मिनिस्टर गोवा गव्हर्मेंट फॉर गिवींग अस दीस बिकॉज हें सामकें मस्ट आमकां तसो ट्रिटमेंट जाय ट्रिटमेंटा बरोबरच वी जनरेट लॉट ऑफ दीस बायोमेडिकल वीच शूड बी सायंटिफिकली डिस्पोज नाजाल्यार ताजे हार्मफूल इफेक्ट आसा विथ गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट सर्विसीस तांचे ऑफिशियल्स डिपार्टमेंट आनी बायोटेक मॅनेजमेंट त्यांनी जो प्रोजेक्ट जो तयार केला वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल दिस इज वन ऑफ द टॉप मॉडेल इन होल इंडिया फक्त एक ह्या मॉडेला प्रमाणे जर व्यवस्थित जर काम चालले सुरवातेक कदाचित काही थोडे टीचिंग प्रॉब्लेम असू शकतात पण जे ऑलरेडी स्टेप वायज जे वर्गीकरण जावन जो कचरो येतलो तो एंड पॉयंटाक ताजे शेवटी राख जातले म्हणजे गोबर जातलो आणि तो गोबर सांगिल्ल्या प्रमाणे तो पिसुल्ले प्लांटा वतलो वीच कॅनॉट बी यूज फॉर समथींग एल्स इवन लोकांच्या मनात जी शंका जी तयार जाल्ली आसा की ताजे पॉयजनस गॅसीस तयार जातले किंवा हे जातले तशें कांय जावपाचें ना कारण इन अ सायंटिफीक वे एवरीथींग वील कम टू एन एंड आनी अशें मागून वता अशें मागता की शेवटी हो जो प्रोजेक्ट जावपाची गरज आशिल्ली ती ह्या टेन्युअराक तांच्या टेन्युअराक तांणी आमकां मदत करून तयार करपाक स्टार्ट करपाक सुरवात केली कदाचित ह्या म्हयन्या भितर जे सुरवात जातली इनॉग्रेशन जातलें एक थोडेशे आमचे डॉक्टराचे कांय मागण्यो आशिल्ल्यो की कदाचित तुम्ही जे विचारलें रिगार्डींग द मनी मॅटर्स म्हणजे कितलो खर्च येतलो वायबिलिटी फिजिबिलिटी काही प्रश्न आमी मांडिल्ले आसा तांचे कडेन तांचेर ऑलरेडी तांचे कडेन डिस्कशन जाल्लें आसा आनी आय थिंक वी आर गोइंग टू कम टू एमिकेबल डिसिजन and I think the medical fraternity including the government as well as the private lobby should be getting benefit out of it. The Indian Medical Association Goa unit has slammed Bollywood star Amitabh Bachchan for promoting Pan Masala brand. Goa's senior doctor and oncologist, that's Shekhar Salkar, has written to Amitabh Bachchan demanding him to withdraw himself from promoting products using cancer and causing cancer. The ITAC have decided to observe an all-India general strike, Bharat Bandh, on Monday to oppose anti-working people and anti-farmers policy of the government at the center and the state. The Indian Medical Association of Goa unit has slammed Bollywood star Amitabh Bachchan for promoting a Pan Masala brand. Senior doctor and oncologist Shekhar Salkar has written to Amitabh Bachchan demanding him to withdraw himself from promoting this brand that is causing cancer. Hero of the millennium आम्ही म्हणतात आणि सुपरस्टार अमिताभ बच्चन हाणें आपले मनपसंद कमला पसंद कसली पान मसाल्याची एडवर्टायजमेंट केली विथ रणवीर सिंग आनी म्हणजे बापूय तो आनी तो रणवीर करून दोगूय जाण बाबा सेम टेस्ट म्हणून ताणें कितें सांगली सो आमी ताका सांगलां की पान मसाला इज एज बॅड एज टॉबॅको ते कितें करता की पान मसालान म्हणटा नो टॉबॅको इन दीस म्हणटा आनी कुशीक टॉबॅकोची एक पॅकेट दिता आनी हे मिक्स करा आनी मागीर गुटखा करता आनी तशें विकतात सगळे जाण सो आमी ताका सांगलां एज अ नोट इंडियाचो प्रेसिडेंट आय हॅव रिटन टू हिम that you must refrain from immediately withdraw करते advertisement because there are a lot of people young people भुरगे जांकां initiation जाता टॉबॅकोचे is through this type of heroes only आणि बाकीच्या हिरोनी खूप केला पण हांगा it doesn't make any difference for him आमचे कडेन तो अजय देवगण आणि शाहरुख खान they are both addicted to the tobacco ते स्वता खातात वो स्वता खायना ताणें म्हाका पत्र बरयलें फाटल्या फावट जेन्ना फॅमिलीचेर हांवें ताका पत्र बरयलें ताणें सांगलें आय एम नॉट टेकिंग टॉबॅको इन एनी फॉर्म म्हणून तूं घेना तरी तूं दुसऱ्यांक घे म्हणून सांगता इज एब्सोल्युटली नॉट डन विथ सो आमी ताका सांगलां की तूं इंडियेचो हेल्थाचो एम्बॅसिडर यू आर डुईंग एडवर्टायजमेंट फॉर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ऑन पल्स पोलियो म्हणजे बरी हेल्थ उरची भुरग्यांची म्हणून आनी इन वन वे यू आर टेलिंग दॅट अरे बाबा पान मसाला खाया म्हणून जस्ट बिकॉज इट डजंट कंटेन टॉबॅको हांवें ताका सगळे सायंटिफीक डेटा धाडिल्लो आसा की सायंटिफीक डेटा शोज दॅट पान मसाला ऑल्सो कॉजीस कॅन्सर आनी आमी पळयलां ओवर ए पिरियड ऑफ टायम जितको टॉबॅकोचो हें कमी जालो खावपाचें कॅन्सर ऑफ द ओरल कॅविटी तोंडाचें कॅन्सर सगळें कमी जाल्लें आसा आमचेच एक्झाम्पल हांगा गोंयचे घेतले जाल्यार इन 1984 आमचे कडेन 45% ऑफ द कॅन्सर ऑफ द ओरल कॅविटी आशिल्ले ऑफ द 45% तेन्ना आमचे कडेन 35% लोक टॉबॅको खाताले आयज ते 10% आयलां आमचे कॅन्सराचें प्रमाणूय 22% आयलां सो इट इज अ डेफिनेट हेल्पफूल दॅट टॉबॅको बंद करत जाल्यार कॅन्सर खुबशे कमी जावंक शकता आनी स्पेशली असले हिरो जे आमचे सो कॉल्ड सामके सुपर हिरो आमी म्हणटा तांणी तरी असले करपाची कांय गरज ना आनी आय डोंट थिंक इट इज ओन्ली बिकॉज ऑफ मनी पैशा खातीरूच अशें न्हय पयशे ताजे कडेन भरले आसतले कळ्ळें न्ही इट जस्ट डजंट बिकॉज बाकीचे करता म्हणून आपणें करप तुज्या सारके मनशान अशें करप इज एब्सोल्युटली नॉट डन विथ Senior leader and supreme of ITEC, Christopher Fonseca, on Friday has challenged the Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, to
prove and restart mining activities in Goa within 3 months. He said that mining cannot restart as the BJP government and Chief Minister Dr. Pramod Sawant is just fooling the people of Goa, especially the mining dependents. The Supremo of ITEC, Christopher Fonseca, on Friday has challenged the Chief Minister Dr. Pramod Sawant to restart mining activities in Goa within 3 months. Watch. And I challenge the Chief Minister and the BJP government to ensure that within the next month you activate the mining corporation and show that you are capable of really facing the mine owners and not their what they call it minions. Now for the weather. The Indian Meteorological Department, IMD Goa, has informed that from today to the 27th of September, there is no likelihood of heavy rainfall in both the districts of Goa. Similarly, there is no high wave or a port warning for the above mentioned dates. However, there is a warning of high sea beyond 75 kilometers from the coast. Squally weather with wind speed reaching to 40 to 50 kilometers per hour, gusting to 60 kilometers per hour is likely to prevail over the parts of southwest and adjoining west central Arabian Sea from the 23rd to the 27th of September 2021, the IMD informed. But that's all we have in today's news bulletin. Thank you for watching HCN. For more alerts and updates, please do follow us on Facebook and Twitter at O Heraldo Goa. Until then, goodbye and take care.